की कथा बाली कहला प्रभु मु पर आपन को पचारछि आपन कोन मो भाई आडो न कहंतु आपन काई की मते मारले बाली कहिला होई तो नथिला तुम्भ कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बाली कहला प्रभु होई तो नथिला तुम्भ सहित संग्राम दस्यु प्राय नाही तुम्भ दूर ग्राम काहि विवाद कारण काहि विवाद कारण तू छाड़े पापे भागी होइला आपण काहि बाली कहला आज्ञा जने जन को मारे जदि तार पूर्वरु किछि शत्रुता थिले तम सहित मोर आगुर केबे युद्ध होइनी ना मु तम अयोध्या बाड़ी बगीचा रे पसी केबे पिजुली गछ भांगिनी भंडा गछ भांगिनी प्रजांकर छण घर चाल छपर उड़ेनी मु तो आपनकर किछि क्षति करिनी आपण कोउथि पय मते मारिले टिके कहंतु मैत्री कोन कहिबा कहू मु किछि कहिबार नै बाली हसिला कहला प्रभु मु पर आपण को पचारछि अच्छा जने जन को काहे की मारे ना जदि तार स्वार्थ सिद्धि हबो लाभवान हबो महान अटक गोटे श्लोक शुण बाली कहला मुक्ता फलाय करिणं हरिणं पलायो सिंह निंहंतु भुज विक्रम सूचनाय कारी तिनि तीति रघुवंश वीर मृग जर तिजस्तवान मुख्य बाली कहला प्रभु मुक्ता फलाय करिणं हरिणं पलाय जने जदि हाथी मारे ताकू मुक्ता मिले दांत मिले जने जदि हरिण मारे ताकू चमड़ा मिले मांस मिले जने जदि सिंह मिले बा सिंहटे मारी दिए ताकू गोटे योद्धार सर्टिफिकेट मिले मु तो हरिण नुह मु तो हाथी नुह मु सिंह नुह जरती शाखा मृग गोटे बुढ़ा मांकड़ मो मांस गोटी बाजार रे 5 टका हबनी मो चमड़ा गोटी 2 पैसा हबनी को उद्देश्य रे को लाभ रे मते मारिले उत्तर दियंतु प्रभु तापर मु मरिबी मैत्री कोन कहिबा को भाई आगे मते बारंबार पचारी लज्जित करतु बाली शेष रे कहला प्रभु मु पर आपन को पचारछि आपन मते उत्तर दियन मु जाने आपन को मो भाई सुग्रीव सहाय्य करिवो सुग आपन को स्त्री को रावण चोरी करि नैछि आपन सुग्रीव सहित मित्र होइछन किछि सहाय्य करिवो अच्छा प्रभु सुग्रीवो क्षम करतु जब कार्य रात बराग जो सुग्रीव पर एते भरोसा करिछो खाली आपन मते पदे पचार देथाने कोन करिवा बाली आ मो स्त्री के रावण नै जाइछि तो दिगरे सहाय्य कर आपन को युद्ध करबा को जीवा को पड़ी नथंदा मो जीवाटा जदि रावण शुणी था रावण डर रे सीता को आनिक आपण पाद तले समर्पण करके हाथ जोड़ी था कारण से रावण जानी से रावण को 6 मास गोटे कंढेई भलिया मु काख तले धरिकी घिरी घिरी करके बुलेई थी तमे मते टिके न पचारि कि सुग्रीव सहित मित्र होई कि मते मारिलो ठीक अछि प्रभु मोर सेतिर आपत्ति नाही आपण कहंतु को न्याय रे मु कोन भूल कली जे आपण मते मारिले मैत्री मते कहून मु काहे के मारले मो कथा कह दिए मोर परम शत्रु मोर अनक गुडाय क्षति प्रभु अपेक्षा करथिले सेही पर्यंत सुग्रीव कहला आज्ञा से मोरी पर शत्रु मोर एही क्षति करछि प्रभु जानि चंती जे पर्यंत से भाई कहूची मैत्रर भाई माने मोर भाई मैत्रर शत्रु माने मोर शत्रु सुग्रीव कहला प्रभु एही कथा मोर करि दैछि क्षति भगवान बुझे देले बाली तुमको एही भाई मारिबा को बाध्य हली तमे समाज रे गोटे कलंकित परंपरा तैयारी कलो तमे जने पापी ना कोन मु भूल कली गोस्वामी तुलसी तार न्याय देले प्रभु बुझेई देले कहले अनुज बधु भगिनी सुतु नारी श्री राम जय राम अनुज बधु भगिनी सुतु नारी श्री राम जय राम सुनु सठ कन्या समसारी अनुज बधु सानो भाई स्त्री सुत बधु पुअर स्त्री भगिनी भौणी और कन्या बाझियो एमान कल्याण एमान को बलपूर्वक दनबा दूरर कथा इन्हई कुदृष्टि विलोक होई जोई ताही बद्धे कछु पाप न होई सेमान खाली खराब आखिरे जे देखे सेमान को मारी दबा उचित मारी देले किछि पाप नाही ए बाली जेहेतु तू भाई बहु को अपहरण करू एई न्याय रे तू पापी तू मरिबा योग्य से दिन जाम्बव बुझेई देले हे सुख सारण प्रभु पछपट लुचि कहीं मारले ना जेहेतु से भातृवधू को अपहरण करिछि कपटी सहित सीना कपट व्यवहार धर्म सहित नुहे धर्म पालिबार
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟୀ, ସେ ମରିବା ଉଚିତ ବା ମରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାୟଟା ଗଲା ବି ପ୍ରଭୁ ସପକ୍ଷରେ। ଏଥର ତୃତୀୟ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆସିବା। ତୃତୀୟ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ରାବଣ ଜଣେ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ଜାମ୍ବବ କହିଲା ଏଥର କୁଆଡେ ଯିବେ, ଇଏ ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ବୁଥ ପଡିଲା ସେ ଆମେ ଲିଡ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଇଏ ଦିଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ରାବଣ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ରାବଣ ଜଣେ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଶୁକ ସାରଣ ଠିଆ ହେଲେ, ନା ରାବଣ କେବେ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇପାରେ ନା। ନା ବରଂ ରାମ ହେଇପାରନ୍ତି। ନା କେମିତି? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛୁ। ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯେ ରାବଣକୁ ଏ ଦୋଷ ଲାଗିବନି, ରାମଣ ହୁଏତ ଭଗବାନ ରାମ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇପାରୁନା। କଣ ତମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରମାଣ। ସେଦିନର କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଶୁକ ସାରଣ। ଯୋଉଦିନ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଶ୍ରୂପା ବୁଲୁଛି, ଶ୍ରୂପଣଖା ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା କିଛି ମଣିଷର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି। ନର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିକି ଶ୍ରୂପା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ। ଇଏଉ ତାରୁ ଶୁଣ ଧୀରେ ଦିନେ ଗୋଦାବରୀ ତୀରେ ରେ, ଦିନେ ଗୋଦାବରୀ ତୀରେ ଆଉ ଶ୍ରୂପଣଖା ବୁଲୁଥିଲା ଦେଖିଲା। ମଣିଷ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିଲା କଲାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣିଷ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି 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 ସେ ଆଡକୁ ଆସିଲା। ଦେଖେ ଅନତି ଦୂରରେ ଜଣେ ଜଟାଜୁଟ ଧାରୀ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ପାଖରେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନତି ଦୂରରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବା ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ। ଶ୍ରୂପା ଦେଖିକି ଭାବିଲା, ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ କିଆକୁ ବନଚାରୀ ବେଶ କଲା କି? ଶ୍ରୂପା ଭାବୁଛି, ତୋତେ କିଏ କଲା ବନଚାରୀ ରେ ଜଟାଧାରୀ, ରେ ଜଟାଧାରୀ, ତୋତେ କିଏ କଲା ବନଚାରୀ ରେ ଜଟାଧାରୀ, ରେ ଜଟାଧାରୀ। ଦେଖିଲେ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଏ ତମେ? ମତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି। କି କଥା ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରାମନ୍ତ? ହଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଘର? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି 10 ଥର? 10 ଥର ନା 20 ଥର? ଏଟା ଦଶରଥ। ହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି? ମୋ ଘର ଲଙ୍କାରେ। ଲଙ୍କାରେ? ମୁଁ ବିଶ୍ରାମାଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ। ଓ ତମେ ତାହେଲେ ରାବଣର, ତମେ ରାବଣର ଭଉଣୀ ନାଟା? ତମର ଏଠି କଣ କାମ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଶ୍ରୂପା କହିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଶୁଣିବେ? କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲା, ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତବ ଶୋଭାକୁ ଚାହିଁ, ଶୋଭାକୁ ଚାହିଁ ଆଉ ବସିବାକୁ ତବ କୋଳେ ଆଜି ସିଧାଇ। କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆରେ ଗ୍ୟାରେଜ କଣ? ସେଟା ମ୍ୟାରେଜ। ତୁ କୋଉଠି ଏଟା ଶିଖୁଛୁ କି? ଗ୍ୟାରେଜ କରିବୁ ନା ଓଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ? ଏଇଠି ଶ୍ରୂପା କହିଲା, ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତବ ଶୋଭାକୁ ଚାହିଁ ବସିବାକୁ ତବ କୋଳେ ଆସିছে। ହେ ବୀର ପୁଙ୍ଗବ, ଆପଣ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିପାରିବିନି। କାହିଁକି? ମୋର ୟା ଭିତରେ ବାହାଘର ସରିଛି। ଯୋଉ ଦିନ ବାହାଘରର ବାସର ରାତିରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ସେଦିନ ଆମେ ସତ୍ୟ କରିଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ। ଟିକେ ବସ। ଆଜ୍ଞା ମା, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଶ୍ରୂପାକୁ ମନା କରିବାର କାରଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କହିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ଦିନ ବାହାଘର ସରିଛି, ମା ଝିଅ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପାଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଶିଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୁଏ, ବିବାହ ବେଦୀରେ ଆଜ୍ଞା କଉଡି ଖେଳ ହୁଏ। ମତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନରେ କଉଡି ଖେଳ ଆସିଲାନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଖେଳିନୁ। ଆମେ ସିଏ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲା, ଅତି ଅଲାଜୁକ।
আচ্ছা বিবাহ ভিতরে যেতে কৌড়ি খেল হুয়ে हेलो विशेष घोषणा रंगनाथ परिडा गायक महाशय को 20 भारतीय मुद्रा पुरस्कृत करछंती जय जगन्नाथ हाँ से सत्यनारायण बाबा लोकेश्वर रंगनाथ बाबा सर्वविध कल्याण साधन करंतु आनंद प्रदान करंतु खुशी रे सर्वदा रखंतु बोलंतु आनंदे को बात हरि आज्ञा मान अच्छा तले विवाह वेदी रे कौड़ी खेल हुए मने करंतु पुओ हाथ रे कौड़ी मुठा धरिची झियो खोलिबा पाली पड़िला अच्छा जे कोनो से जिए भी कौड़ी मुठा धरि अन्य जने खोलिबा टिके कष्ट खोलिबा कष्ट हो मने करंतु झियो धरिची पुओ खोलिबो अच्छा केबे भी सहज रे खोली परिबोनी झियो हाथ रे कौड़ी मुठा धरिथिला बेले पुओ खोलिबा को चाहुची खोली पारुनी किंतु पछरे जो सांग मान थबे बरजात्री थबे आमे मर्द पुओ तू जेमिति जाऊ खोलिबा को पड़ियो सिए बिचरा कळबळ कौशल करिकि खोलिबा को चेष्टा करियो अच्छा मने करंतु पुओ धरिची झियो खोलिबा पाली पड़िला सहजर तो झियोटा खोली परिबोनी किंतु झियो पथरे ता सांग मान थबे तू जेमिति हेला हमकु खोलिबा को पड़ियो सिए बिचरा एडे एडे नख रखितो बरु से खोली ताड़ी हेई जाऊ रक्त बाहरी पड़ू बोते सिए चेष्टा करियो किंतु भाई मान विवाह वेदी रे जेतले कौड़ी खेल हुए किया गया हाथ मुठा खोलिबा उचित के खोलिबो तांको भितरे खोला खोली नई पाले शेषर पुरोहित खोललो पुरोहित काई खोलियो किए खोलिबा दरकार किए खोलिबा उचित हम संस्कृति कहिछि भगवान राम सीतांकर जेतले विवाह वेदी रे कौड़ी खेल हला जे अमित बर पराक्रमशाली जो शिवधनु को कहीं भांगी न पारला बेले प्रभु अनायास रे भांगी देले जार एते ओजो एते तेज सेई भगवान राम सीतांकर हाथ को खोली पारले कहीं क्या कवि सम्राट भंज मु प्रमाण स्वरूप कथा कहूची बराटके अंतपुरे दीप खेलाइले बलवंत अपराधा धरसी न पारिले प्रभु राम हारी गले बराटके अंतपुरे द्यूत खेलाइले बलवंत अबलाता धरसी न पारिले एडे बलवंत राम सीतांकर हाथ मुठा को खोली पारलेनी यार उपमा दबाकू जाई भंज कहिले वृद्धि नदी तट तरु उत्पाटी पार होई बेतस लतारे किछि करि न पारई राम भगवान मां सीतांकर हाथ मुठा को खोली पारले ना जे एते बडो ओजबीर्जर प्रतीक से खोलिलेनी उपमा दबाकू कहिले भंज लिखिले वृद्धि नदी तट तरु उत्पाटी पारे गोटे नदीर प्रवाहमान स्रोत आज्ञा प्रखर बेगरे जाउछ कूलर दीपटे जेते बड़ बड़ गछ अछि माटी अतडा खाई से गछ गुडाक नदी रे टळकी बा स्रोत रे टळकी पडुछ एडे एडे गछ को टळै दउथबा स्रोत ता आगरे छोट छोट बेतस लता जेतले पड़े जेतले लहरी जाए से लता गुडा नई जाए लहरी उठिगला पळेला परे से लता उ नई जाए से लता को से स्रोत उपड़ी पारे ना एते बड़ बड़ गछ को उपाड़ी पारुछबा स्रोतर बेग छोट छोट लता को किछि करि पारे ना अतएव एते बड़ पराक्रमशाली प्रभु राम सीतांक हाथ मुठाऊ खोली पारले नाही काई आज्ञा विवाह विधि रे से दिन बर कन्यार हाथ मुठा खोलिबा उचित नुह यदि से दिन बर बा स्वामी स्त्री रो विवाह वेदी रे कौड़ी मुठा को खोली दिए जीवन रे जेते अर्जन करिले जमा तो अंटिबो नाही जनु विवाह वेदी रे कन्या मुठा परा खोलंती टिबर नाही भाई मान जो माने बाहा हे न हां विवाह वेदी रे केबे स्त्री हाथ रो मुठा खोलिबोनी आसंते थरो से दिन भगवान हाँ तू एबे खेलिबु ना तो बयस आउची कला एबे खेलिबु चंद मंडली निर्लज भला काई से दिन श्रुपा को बुझेले सुन जो दिन हमर बाहाघर हैला स्वामी स्त्री बहु प्रतीक्षित बासर रात्रि रे प्रदीप जळुची से प्रदीप छुई के मु शपथ करिछि विदगध श्री रामचंद्र कहे बंधु जीवन थिबार ए देहे मु शपथ करी कहिछि देखंतु के आदर्श समाज गठन करिबा पाई गोटे आदर्श दाम्पत्य जीवन हां स्वामी स्त्री भितर सुसंपर्क दीर्घस्थायी होबा पाई विवाहटा बड़ कथा न आजिकली
ଭଲ ପାଇକି ଅନେକ ବାହାଘର ହଉଛି ଭଲ ପାଇ ବାହାଘର ହବାଟା ଦୋଷ ନୁହଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସେଦିନ କହିଲେ ମା ସୀତା ସେ ଭଗବାନ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ହେ ସୀତେ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପ ହୁତା ସନକୁ ହଁ ମଉସା ଭାଇ ଠାରିଲେଣି କଣ ମ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତ ସରିବ ସେ ଆସିଲେଣି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଆସିବେ ଯିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ଯିବା ଆଉ କଣ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ନା କଣ ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିବ 9ଟା ବାଜିଲା କଣ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନ ରାମ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ସେଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ବା କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବିନି ସ୍ୱାମୀ ସିନା ଏ ଶପଥ କଲା ସୀତା କଣ ଛାଣିଲେ କି ସୀତା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ସେ ତ ପାଟିରେ କିଛି କହିବେନି ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ମଥାରୁ କେତକୀ ଫୁଲକୁ କାଢିକି ଲେଖିଦେଲେ ବୈଦେହୀ କାଢିକେ ସୁକେତକୀ ବୈଦେହୀ କାଢିକେ ସୁକେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ପୋଥି କତୁରିକି କଣ କହିଲେ ସୀତା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବଳି ନାହିଁ ଚିତ আজ যায় তো বড়ি নাহি শীত আজ যায় তো বড়াইবি জন্মে জন্মে মোচিত ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବିନି ନା ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରୀପା ଯେହେତୁ ଆମେ ସତ୍ୟ କରିସାରିଛୁ ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନା ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏଇ ଦେଖ ଅନତି ଦୂରରେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ନା ତାର ଲକ୍ଷଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିନି ତା ପାଖକୁ ଯାଅ ଏଇ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଶ୍ରୀପାକୁ ପଠେଇଲେ କହିଲା ବକ୍ରାକ୍ଷୀ ମନୁ ଯେ ନାହିଁ অনু যে যাহারে ହେ ହେ অনু যে যাহার বুদ্ধ ସେ ମୋ ଆଜ୍ଞା হই ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯା ଶ୍ରୀପା ଖୁସି ହେଇଗଲା ଚାଲିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନମସ୍କାର ତମେ ତମର ଏଠି କାମ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସି ଆଉ ତମ ଭାଇ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ପଠେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ବିବାହ କରିବ ଏମିତି କାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଏଇ କଥା ମୋ ଭାଇକି ବି କହିଥବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଭାଇ କଣ କହିଲେ ପରେ ମନା କଲେ ପରେ ସେ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭାଇ ମନା କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ମୋ ବାପା ଦଶରଥ ପୁରାଣ କହିଲାଣି 350 ରାଣୀ କୋଉ ପୁରାଣ କହିଲାଣି 750 ରାଣୀ 360 ରାଣୀ ମୋ ବାପାଙ୍କର 750 ରାଣୀ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହଉଥିବ ତତେ ସେଇ କଥା ପର ଚିନ୍ତା ଜମିରେ ପକେଇବୁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ ଆସିଲ ଯେ ମତେ ବିବାହ କଲେ କି ସୁଖ ପାଇବ କହିଲ କଣ ଅସୁବିଧା ସେବକ ସୁଖ ଚହ ମାନ ଭିକାରୀ শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম সেবক সুখ চহ মান ভিকারী শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম শনি ধনী শুভ গতি ব্যভিচারী সেবক সুখ সেবক ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆଶା କରିବା ବୃଥା ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ସେବକ ତମେ ସେବକ ହେଲେ ମୁଁ ସେବକ ମାନ ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିବା ବୃଥା ବ୍ୟସନୀ ଧନୀ ଅଳସୁଆ ଧନ ଆଶା କରିବା ବୃଥା ଶୁଭଗତି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପାପୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଶା କରିବା ବୃଥା ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବିବାହ କରିବ ଭାଇ ସତ କହିଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ମୌଖିକ ଭାବରେ ମତେ କହି ପଠେଇଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ଲେଖାଟି ଆଣିଲ ଯଦି ଭାଇ କହିବେ ଗୋଟେ ଲେଖାଟି ନେଇ ଆସ ଭାଇଙ୍କର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଆସ ମୁଁ ମାନିବି ତମକୁ ତମେ ତମ ଭାଇ କଥା ମାନିବନି ନା যাব ସୁପା କହିଲା କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଲେଖା ଦରକାର ପୁଣି ମୁଁ ରାମଙ୍କଠୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆଣିବି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଭାଇ ପଠେଇଲା ଏ ଭାଇ ପାଖକୁ ଏ ଭାଇ ପଠେଇଲା ସେ ଭାଇ ପାଖକୁ ମଝିରେ କାରଣ ହଉଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ନାରୀଟା ନାରୀଟା ଦୁଇଟି କଥା ହେଲେ ହବ
जदि से नारी ठारू मु सुंदरी हेबी मते रखिबे नाइ न होला से स्त्री टाको जदि मारी खाई देबी मते रखिबे सुपा दीटी कथा विचार कला प्रथम कथा विचार कला मु तांको पाकर जो गोटे स्त्री टी अछि नारी टी अछि से सीता ठारू मु सुंदरी हेबी माया बिना सुपा गला गोदावरी नदी रे निज प्रतिबिंब को देखिला देखो आगे मान भंज साहित्य गोदावरी नदी रे निजर प्रतिबिंब को देखिला एपटे सीता को देखिला ता रूप को बदलेला सीता ठारू सुंदरी बाबा भंज लिखिले कौन कहिले कहले बाली को नाही लोक रे भुवने बड़ी हे भुवने बड़ी বনে কাঞ্চন কনক बाली को नाही लोक रे भुवने बड़ी सात भुवन 14 लोक रे केई भी आसे तो समान हेबा वर्णे कांचन कनक सुवर्ण दळी श्रुपा जेते चेष्टा कले सीता ठारू सुंदर होई पाला हला एथिरे हारि गेले सुंदर होई पाइले कौन सी मते अंग भंगी छटारे रह तू एते बुझो जो जदि से पुरुषर चित्त को आकर्षण करे ता स्त्री जेते सुंदर हेइताउ सेठू मुह फेरे आनिमो देखंतु भंज श्रुपा भाबुची बोला बेसिया संगति पाइले राशि का पुंस एबे राशि का पुंस জোড়ালে কি সখী ওরে आउ मानस बेसिया संगति पाइले रसिक पुरुष गोटे रसिक पुरुष ता स्त्री जेते सुंदर होइताउ जदि गोटे बेसिया प्रेम रे फसी गला क्रमे ता स्त्री ठारू से मुह फेरे नब श्रुपा विचार कला मु ये रसिक पुरुष को अंग भंगी छटा देखे आकर्षित करि नेबी कि सेथिरे मध्य हारिला सीतांग ठारू सुंदरी हेई परलानी प्रभुंको चित्त आकर्षित करि पाइलानी शेषरे पुनि जाई राम भगवान को पाखरे पहुंचिला कहला आसी तुम भाई कहते खंडे चिट्ठी लिखि देबो लक्ष्मण या कहिले ठीक अछि प्रभु चिट्ठी खंडे लिखि देले बढ़े देले बाटर देखिला कहला अच्छा मो पई भलो लिखा आइछि कि मंद लिखा आइछि टिके पढिला कोन लिखिचंदी प्रभुरा कहले बाबू नाखो सिरी दान हो जोया जोतागु जन जोया जोतागु हे बिहार का जन कर आली करगु श्रुपा ठीक बुझिला बाबू बड़ भाई सान भाई की बाबू लिखिछन नाक सिरी दान योग्य जो नाक अर्थ स्वर्गपुर स्वर्ग स्वर्गनाक त्रिदीप त्रिदशालय हे श्रुपा बुझिला राम कहते हे लक्ष्मण याकू स्वर्ग सुख पाइबा याकू नै स्वर्ग सुख पाइबा कहले विहर कानन कर आलिंगन कानन रे आलिंगन पूर्वक तमे विहार कर कहला मो पई तो भलो लेखा आइछ खुशी रे चलला श्रुपा आनंद हलाई बाड़ी आनंद रे गला चढ़ी रे बे आनंद रे गला चढ़ी आनंद हेबो एथर आन भातर हे आनंद हलाई बाड़ी आनंद रे गला चढ़ी आनंद हेबो एथर ହାତର आउथरे आसिलो ପୁଣି ଆସିଲ कोन सीता ভাই গোটে লেটর ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଯାଇ ୱାଟର କି तू केते जोड़ी गई ଡେରି କରି ମନ୍ଦିର ଯିବ ନା ଏଠି ତ ଦେଇ देखिले लक्षण बुझिले बापू नाक सिरी दान योग्य जो विहर कानन कर आलिंगन दान अर्थ कर्तन बा छेदन न कर आलिंगन याकू आलिंगन न करी तो नासा कर्ण को छेदन कर लक्षण एक कथा मर्म बुझिले किछि समय तो लक्षण बुझिले बोले कोन भाउछ असुरी मुहिनु हई मुक्त सूर्य टई रे बे मुत सूर्य टई तुमके तनु हदैत होदइत हे सुपा कहला असुरी मुहि नुहि मु असुरी न असुरी मुहि अटई असुरी सूर्य अट अर्थ देवी अटई तुम्हे तनु हदैत दैत अर्थ राक्षस हुओ तो मोर दैत दैत अर्थ स्वामी आपण स्वामी हो तू सेमी देना समय लक्षण मर्म बुझिले कौन कले ना कृपा चित्तरे न करी छइले सुपार के सब ये कृपाण हस्तरे धरी रे बे कृपाण हस्तरे धरी
ବେନି ମନେ ଝିଅ ଧରିଲେ ଖେଳ ହେ କହିଲେ ସୁପାର ନାଶାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କଲେ। ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁକ ସାରଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୁପା ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାଶାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଦେବା ଠିକ ହେଲା କି? ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ କିଏ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ? ଜାମ୍ବବ ଠିଆ ହେଲେ କହିଲେ ଶୁଣ, ଶ୍ରୁପା ଜଣେ ସେତେବେଳେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରମଣୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୃପଣଖାର ସ୍ୱାମୀ ନାଁଟା ତାର ବିଦ୍ୟୁତଜୁହା ସେତେବେଳକୁ ମରିଯାଇଛି। ଶ୍ରୁପା ସମୟ ଥିଲା ବେଳେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଧବା ନାରୀଟିଏ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବା ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହଁ। ଶୁକ ସାରଣ ଠିଆ ହେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କି କଥା? ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୁପାର ଯଦିବା ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛି, ସେ ଜଣେ ପତି ବିଚ୍ଛେଦ ବିରହିଣୀ ରମଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଜିଣା କାନ୍ତି, ଭୁବନ ମୋହନ ରୂପ, ନବଦୁର୍ବାଦଳ ତନୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଟିକେ ଆସକ୍ତ ବଢିଗଲା। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୂପ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁର ରୂପ ଦେଖି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ସେଦିନ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ନାଇଁକି ଆଜ୍ଞା? ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବିଚାର କଲେ ଆହା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ତପସ୍ୟା ଜୀବନ ଦେଇକି ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଆମକୁ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି, ଇଏ ପୁରୁଷ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତେ କି? ସେଇଦିନ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବିଚାର କଲେ ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବର ହୁଅନ୍ତେ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରୀ, ବର ହୁଅନ୍ତେ କୋଦଣ୍ଡ ପଦବୀ ପାଇ ହେବ କିସ, ପଦବୀ ପାଇ ହେବ କିସ, ବହି ବାକି କରି ନିବେଶ ବେଣିଏ, ଭାବି ଜଟାଲ ମାଇ ବେଣିଏ, ଭାବି ଜଟାଲ ଆରେ ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ। ସେଇ କଥା ଆଜି ଶୁକ ସାରଣ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବିଚାର କଲେ ବିଧାତା ଆମକୁ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବର ହୁଅନ୍ତେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, ବିଧାତା ଆମକୁ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତା କି? ଯୋଉଠି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଗୋଟେ ପତି ବିଚ୍ଛେଦ ବିରହଣୀ ରମଣୀ ତମର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଥିଲା, ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ ତମେ ନାଶାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଦେବା ଠିକ? ଜାମ୍ବ ଉଠିଆ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ, ଯଥାର୍ଥ ନା। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୁପା ଜଣେ ପତି ବିଚ୍ଛେଦ ବିରହଣୀ ରମଣୀ ହେଲେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ରାମଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ତା ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲା, ସେ ରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା। କାଲି ଏ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିବ, ତାକୁ ବିବାହ କରିବ। କାଲି ସେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିବ, ୟାକୁ ଛାଡିଦବ, ତାକୁ ବିବାହ କରିବ। ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ? ସମାଜର କ୍ଷତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଅଧର୍ମାଧି ଭବତ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷନ୍ତି କୁଳ ସ୍ତ୍ରିୟ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଣାସୁ ବାଶ୍ରେୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ଏଡେ ନିଷ୍କର୍ଷ କଥା। ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଣାସୁ ବାଶ୍ରେୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ଯଦି ନାରୀଟିଏ ଖରାପ ଚରିତ୍ର ହେଇଗଲା, ନାରୀଟିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଗଲା, ସମାଜରେ ଗୁଡାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୁପା ଆଜି ଇଏ ଭଲ ପାଇଲା, କାଲି ଆଉ ଜଣକୁ